Okay, mayong gabi mga kapapat. Mag-update na po kita karon sa Tatak Floy EG. Shout out guys tagiya Tatak Floy EG. Gahapon raman ni makandol pero wa ni malugari dara. Tatak Floy EG. Unom ra ni kabuk yang itlog guys. Gahapon tani pizza 9 nya wa na makandol Floy EG. Duha kay nabisita Floy EG tulo Floy EG kuha na ron 11 na ron kaadlaw ning itloga. Floy EG 5 Floy EG tara og insert di ay Tatak GC. Unom po ni kawok yung itlog Tatak GC dara. GC Tatak GC imo aning litra ha, imo ikay nagsuwat ani ilha lang o Tatak GC. Unom ra gyapon ni yang itlog Tatak GC. Tatak GC pat Tatak GC 5 Tatak GC. Alright, ato na ning kandulon guys. Shout out guys tagiya Tatak Floy EG ug Tatak GC. Okay, unang itlog sa Tatak Floy EG dara. Floy EG. Okay ni naani na ari ni utang babaw. Tara babaw. Ikaduhang itlog Tatak Floy EG. Tara Floy EG. Okay ni wala niyo. Oh nagputi. What you doing? Nagputi. Nya murag lapok wala isod ni. Ari butang dapit sa pikas. Ikatulong itlog Tatak Floy EG. Okay ni naani. Na ito butang dris babaw. Ikaapat ng itlog Tatak Floy EG. Hoy, wala sinaw man. Ikalimang itlog Tatak Floy EG. Alright. Okay ni naani kuan ugat tara. Last itlog Tatak Floy EG. Tara Floy EG. Okay ni naani. So shout out guys tagiya Tatak Floy EG. Ang naisulod upat, ang walay sulod duha. Alright, insert Tatak GC. Tara. Tatak GC. Guwapor ba kuno kayo ng itloga Tatak GC. Atol ni butang snaa kay naay ugat. Tara Tatak GC. Kaduhang itlog Tatak GC. Unaagi hapon Tatak GC. Ikatulong itlog Tatak GC. Na ugat buinas Tatak GC da. Tatak GC dara. Naagi hapon buinasa ni itlog agad Tatak GC. Kalimang itlog Tatak GC. Tara Tatak GC. Naagi hapon oh. Ikaunom nga itlog Tatak GC dara. Tatak GC. Wow, congrats Tatak GC naisud tanan. Unta mulaos ni. Alright, Tatak GC na isulod ang imuha
og tatak Floy EG upat ka buok imo duha walay sulod. Alright, ato ning ibalik guys. Ug daghang salamat sa mga naglantaw. Bye bye.